बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इमरान खान साहब के जेल में जब से उन्हें आइसोलेट किया गया है और उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है, तो इस वक्त जो ख़बरें हैं वो फैल रही हैं पाकिस्तान के अंदर भी, इंटरनेशनल सतह पर भी ये ख़बरें जा रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, कोई कहते हैं तशद्दुद किया जा रहा है, और ये ख़बरें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खुद फैला रही है। और कुछ खबर ये सामने आई है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर मुराद सईद साहब का भी रिएक्शन आया, वो भी आपके सामने रखता हूँ। उमर अयूब साहब ने बड़ी अहम बात की है, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर यह फैलाया जा रहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो इमरान खान से कह रही है कि या तो आप हमारी बात मान लें, अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो फिर आपके लिए शदीद मुश्किलात होंगी, और दूसरी सूरत में अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो फिर आपके साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा सलूक होगा, आपको भुट्टो बना दिया जाएगा, या जैसा मिस्र में मोरसी को बनाया गया था या फिर मोरसी बनाया गया था। ये इंटरनेशनल तौर पर एक सिनेरियो बन रहा है। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं उनकी तरफ से ट्रेंड चल रहे हैं, और उसके अलावा जो है और भी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का आन नेटवर्क का जो टाउट उन्होंने, जो हाजिर सर्विस जो फौजी अफसरान हैं जिनको उन्होंने लेके दिए हुए हैं मोबाइल फ़ोन, और वो उसके ऊपर ट्रेंड चला रहे हैं। तो हालांकि ये खबरें अब किस हद तक दुरुस्त हैं, किस हद तक गलत हैं, इसके ऊपर उमर अयूब खान और जो मुराद सईद साहब है उनका बड़ा अहम रिएक्शन सामने आया है। मैं सबसे पहले जो मुराद सईद साहब ने कहा है वो आपके सामने रखता हूँ। मुराद सईद साहब कहते हैं कि मैंने महीनों पहले ये इतला दे दी कि इस्टेब्लिशमेंट नवंबर से पहले इमरान खान के हवाले से अपने घिनौने मनसूबों पर अमल दरामद का इरादा रखती है। यानी कह रहे हैं कि नंबर से पहले इमरान खान के यानी कि मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, कोई घनौना फैसला करना चाह रही है। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर मिस्र का मॉडल लागू किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों लगने वाली मुलाकातों पर पाबंदी, इमरान खान की अहलिया के बाद उनकी बहनों की बाउंडे केसेस में गिरफ्तारी और उनके वकील जो इंतज़ार हुसैन पचोता हैं उनकी गुमशुदगी इस खदशे को तक़वियत देने के लिए काफ़ी थी। तो अब अडयाला जेल से इमरान खान के हवाले से आने वाली खबरों इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त कर रही है कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक है। ये कहते मुराद सईद आगे मजीद वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर काबिज माफिया को मुखलसाना मशवरा है कि फ़ौरन से बेशतर पार्टी क़यादत और वकला को इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए ताकि वो इनकी खैरियत के हवाले से कौम को आगाह करे। इमरान खान और मोहम्मद मोरसी शहीद के कद में जो फ़र्क है इसका शायद आपको उस वक्त अंदाज़ा होगा, इस वक्त अंदाज़ा नहीं है कि इस आग के खेलने की ख्वाहिश आप छोड़ दें, वरना किसी के दामन में खैर नाम की खैरात भी नहीं रहेगी। ये मुराद सईद साहब है। मुराद सईद साहब इससे पहले भी करते रहे इस बात, अब भी मुराद सईद साहब ने इसके हवाले से बड़ा ही मतलब एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है, और उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुतालबा भी किया कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। उसके बाद जो है उमर अयूब खान साहब ने भी इसके ऊपर नहायत ही जो है अहम बात की है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। और अली बिन गंडापुर साहब के हवाले से भी एक अहम खबर है। अली बिन गंडापुर साहब इस वक्त क्या करने जा रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप उमर अयूब साहब ने जो इस बारे में कहा है वो आप सुन लें। इमरान खान की खैरियत के बारे में इंतहाई फ़िक्रमंद हो, ये कहते हैं उमर अयूब खान। उमर अयूब खान कहते हैं कि मुझे इमरान खान की फ़िक्र की बहुत खैरियत, मैं बहुत खैरियत के लिए फ़िक्रमंद हूँ। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कुछ हुआ, यानी कहते हैं कि अगर कुछ उनके साथ किया गया तो इसके ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ साहिबा, मोहसिन नकवी, वज़ीर जेल खाना जान, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद जो वो लेते हैं उसमें आर्मी चीफ भी होते हैं, सारा कुछ होते हैं। उन्होंने कहा है कि DGI, SI, MI और इसके बाद वो कहते हैं IBB, FIA और ये सख्त जिम्मेदार होंगे, यानी इनको बड़े सख्त किस्म के नतायज का सामना करना पड़ेगा। ये उमर अयूब साहब ने भी कहा है, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी इस तरह की खबरें फैला रही है। और जो कुछ लोग हैं वो इसके बारे में कह रहे हैं कि इस वक्त जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक दो जो गंडापुर वाला सीन है उसको छुपाने के लिए इसको कुछ दिन डिले करना चाह रही है, कि क्योंकि गंडापुर जो है ना, गंडापुर के हवाले से खबर ये है कि जब से गंडापुर की पुरअसरार गुमशुदगी हुई थी ना इस्लामाबाद में, उसके बाद गंडापुर जो है वो एक बदला शख्स दिखाई देता है जो लोगों की सियासी ज़रूरियात को तो पूरा करता आ रहा है, मगर
جو گنڈا پور صاحب کا دل اور دماغ ہے نا وہ دونوں نہیں مانتے. گنڈا پور جو عمران خان ہے اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے, دل کا معاملہ تو خیر, مگر دماغ اس لیے نہیں مانتا کہ گنڈا پور کو اس وقت, یعنی گنڈا پور اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے. گنڈا پور صاحب کو اس وقت عمران خان کی اپروول کی شدید ضرورت ہے, ورنہ جتنے گھنٹے یعنی جو ڈیلے ہوتا جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا تو گنڈا پور کی جو پبلک پروفائل ہے, یعنی اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اندر ان کا جو سکوپ ہے وہ بالکل جو ہے ڈیمیج ہوتا جائے گا. اور اگر یعنی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب کوئی گنڈا پور صاحب کے بارے میں ایسی منفی گفتگو کر دیتے ہیں کہ جی اس نے مجھ سے پوچھے بغیر یا اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز کر کے اس نے یہ سارا کام کیا ہے, جو احتجاج ختم کیا ہے, تو گنڈا پور جو ہے نا وہ ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا. گنڈا پور بالکل ختم ہو جائیں گے اور ان کی وزارت اعلیٰ کی جو کرسی ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی. اب ناظرین آخر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے, اب آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے. وہ کہتے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں جیسے ریاض فتحیانہ ہے اور بہت سے لوگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ان کو اٹھایا گیا, حالانکہ ان کے بیٹے کو اٹھایا بھی گیا تھا, سختیاں بھی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا رابطہ ہو چکا ہے ان سے سب سے, اور سارے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اس بات پر کمٹ ہیں کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ووٹ عمران خان کو ہی دیں گے. اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی بڑا اہم انکشاف کیا ہے جو کہ تنقید کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے, خاص طور پر جو الیکٹڈ ایم این ایز ہیں, کہ جب ڈی چوک کے اوپر دھرنا ہوا تھا اور ڈی چوک میں احتجاج کی کال دی گئی تھی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے, خاص طور پر جو الیکٹڈ ایم این ایز ہیں, وہ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے, جس کی وجہ سے ڈی چوک میں ہونے والا جو دھرنا تھا وہ ناکام ہوا تھا. تو اس کے اوپر صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا ہے ایک سینئر صحافی کو جو ہمارے دوست ہیں ان کو دیا ہے, تو اس کے اندر انہوں نے بڑا اہم انکشاف کیا اس حوالے سے. جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ جو ہیں عیسیٰ نقوی صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ کے ایم این ایز کیوں نہیں شریک ہوئے اس احتجاج کے اندر, تو اس کے اوپر جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ 4 اکتوبر کو ڈی چوک میں جو احتجاج تھا اس کے لیے جو ہمارے ایم این ایز تھے نا انہوں نے منتیں کی, یعنی وہ پارٹی سے منتیں ترلے کرتے رہے کہ ہمیں شامل ہونے دیا جائے, لیکن جماعت نے انہیں سختی سے منع کیا گیا. فیصل آباد میں سے بھی میرے سب سے بڑے مرکز پر حملہ کیا گیا, بھائی کو گرفتار کیا گیا, لیکن مجھے جانے کی اجازت نہیں ملی. یعنی اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز جو ہیں وہ جان بوجھ کر اس احتجاج کے اندر شرکت نہیں کی, بلکہ وہ خود چاہ رہے تھے کہ ہم صاحبزادہ حامد رضا کے مطابق ہم اس احتجاج میں شرکت کریں, لیکن پارٹی نے انہیں اجازت نہیں دی. تو یہ جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ بھی اس سے اختتام پذیر ہوا. اچھا اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.